बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन की तरफ से कहा गया कि वो पाकिस्तान का तमाम तर कर्जा बहुत जल्द उतार देगा क्योंकि चीन को पाकिस्तान से बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि चीन का कर्जदार होना तरक्की पजीर ममालिक के लिए कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त चीन तमाम तर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को ना सिर्फ बेहतर बना रहा है बल्कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और चीन तमाम तर ममालिक के कर्जे भी उतार रहा है, जिससे अमेरिका, भारत और इसराइल को काफ़ी तकलीफ हो रही है। अब देखें कि पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा कर्जा है, वो तमाम तर चीन उतारने वाला है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर भूल गया है कि चीन आने वाले वक्त में पाकिस्तान को नुकसान भी पहुँचा सकता है। भारतीय मीडिया की तरफ से बार बार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि आज तो पाकिस्तान चीन का सहारा ले लेगा और चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए तमाम तर कर्जा भी उतार देगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब चीन ने अपना असल रंग पाकिस्तान को दिखाना है। भारतीय मीडिया मुसलसल इस बात पर शोर मचा रहे हैं कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वो चीन से कर्जा ले रहे हैं और चीन उनका कर्ज भी उतार रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब चीन ने पाकिस्तान को भी गिरबान से पकड़ लेना है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 अरब का जो कर्जा है वो उतार दिया है और चीन की तरफ से पाकिस्तान को इमदाद दी गई और पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 अरब का जो कर्जा था वो बहुत ही जल्द उतार दिया है। चीन इस तरीके से पाकिस्तान की और भी मदद करने वाला है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को तरक्याती मंसूबों की मदद में कर्ज फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क चीन इस वक्त बन चुका है, जो एक बड़ा मुल्क बनकर सामने आया है। अमेरिका को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है और अमेरिकी अदारे ने एक रिपोर्ट भी शेयर की कि अगर चीन इसी तरीके से तरक्की करता रहा तो 2023 तक चीन दुनिया का सुपर पावर मुल्क भी बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि ताज़ा तरीन शवाहद से ये भी पता चलता है कि चीन ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान अमेरिका और दीगर माशी ताकतों के मुकाबले में तरक्याती मंसूबों की मदद में चीनी स्टेट बैंकों से हाई रिस्क कर्जों की सूरत में दुगने पैसे मुख्तलिफ ममालिक पर खर्च किए गए हैं। अमेरिका ने एक और रिपोर्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान की क्यों मदद कर रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके अपना जो सामान है वो दूसरे ममालिक तक पहुंचा रहा है। इसी वजह से चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान का तमाम तर कर्जा उतारने के लिए तैयार है और इमरान खान साहब की हुकूमत में ही ऐसा होगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन की जानब से इतनी रकम उधार देना हैरान कुन है, क्योंकि कुछ अरसा कबल तक चीन खुद बैरूनी इमदाद लेता था, मगर अब हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। अमेरिकी रियासत में यह भी कहा गया है कि 18 बरसों के दौरान चीन ने 165 ममालिक को 13,427 इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए $843 अरब के कर्ज दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चीन हमदर्द बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन ने ब्लॉक बनाकर तमाम तर ममालिक को ना इस ब्लॉक में सिर्फ शामिल किया बल्कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और चीन तमाम तर ममालिक का कर्जा उतार कर उसको अपने साथ मिला लिया है। प्यारे दोस्तों, आप देख लें कि अमेरिका खित्ते में अकेला रह गया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इन कर्जों में से ज़्यादा का ताल्लुक चीनी सदर शी जिनपिंग के बड़े मंसूबे बेल्ट एंड रोड से भी है। सन 2013 से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में महारत और गैर मुल्की सरमाकारी की मदद से नए बैनुल अक़वामी तजारती रास्तों की तामीर का फ़ायदा उठा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के फ़ायदे की बात नहीं कर रहा। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को टारगेट किया है। अगर आज पाकिस्तान चीन से पैसा लेकर तमाम तर कर्जा उतार देता है तो कल ये भी हो सकता है कि चीन पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठा दे। आज तमाम तर लोग इमरान खान साहब की हुकूमत पर सवाल उठाते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में इतनी महंगाई हो गई है। आपको बताते चले कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। इमरान खान साहब का कहना है कि अगर हमने कर्जा उतारना है तो हमने आवाम पर थोड़ा सा प्रेशर डालना है, जबकि पहले ही महंगाई की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप देख लें कि डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 170 से भी ऊपर है और पेट्रोल की कीमत 145 तक जा पहुंची है।
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں اب پیٹرول کی قیمت 4 روپے مزید مہنگا کیا جائے گا۔ نواز شریف کی بات کہیں نہ کہیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ پاکستان میں 200 تک جائے گی۔ لیکن اگر چین یہاں پر پاکستان کا قرضہ اتار دیتا ہے، جس طریقے سے سعودی عرب کا 1 ارب ڈالر پاکستان نے اتارا جس میں چین نے اہم کردار ادا کیا، اسی طریقے سے اگر چین پاکستان کا تمام تر قرضہ اتار دیتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں تمام تر جو صورتحال ہے وہ ایک نارمل سٹیٹ پر آ جائیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرائط پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین نے متعدد ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو بھاری قرض دیے ہیں اور اس قرض کی بروقت ادائیگی نہ ہونے پر نتیجہ ان کے اثاثوں کی چینی مالکیت میں جانے یا گروی رکھ جانے کی صورت میں نکلا ہے، اور یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو کل چین پاکستان کو آنکھیں بھی دکھا سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا اور امریکہ چیخ چیخ کر یہ رپورٹ بار بار شیئر کر رہا ہے اور پاکستان کو خبردار کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے یا تو ان کی کوئی سازش ہے یا پھر یہ واقعہ پاکستان کا فائدہ سوچتے ہیں۔ ویسے تو بھارت اور امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں سوچا۔ امریکی اہم عہدیدار نے کہا ہے کہ آج چین تمام تر قرضہ اتار دے گا، لیکن بروقت جب یہ قرضہ واپس نہیں کیا جائے گا تو تمام تر جو اثاثے ہیں وہ چین نے اپنے قبضے میں کر لینے ہیں۔ پیارے دوستو، چین اور اس کے ہمسایہ ملک کے درمیان چلنے والی ٹرین سروس کو ایسے ہی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دہائیوں تک سیاستدان جنوب مغرب چین کو جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ منسلک کرنے کے اس منصوبے کے بارے میں سوچتے رہے، تاہم انجینئرز خبردار کرتے رہے کہ اس پر بہت زیادہ لاگت آئے گی، کیونکہ اس پٹری کو بلند پہاڑیوں اور گہری کھائیوں سے گزرنا ہوگا اور اس کے لیے سینکڑوں سرنگیں اور پل تعمیر کرنے ہوں گے۔ اس موقع پر چین کے بڑے بینکار اس منصوبے میں کود پڑے اور بڑی چینی سرکاری کمپنیوں اور چین کے سرکاری قرض دینے والے اداروں کو خبردار کیا گیا، اور 5 ارب 90 کروڑ ڈالر کی اس منصوبے کے تحت رواں برس دسمبر میں ٹرین سروس شروع ہو گئی، اور آج دیکھ لیں کہ چین اس سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین اسی طریقے سے تمام تر ممالک کو اپنے قابو میں کرتا ہے، پہلے انویسٹمنٹ کرتا ہے اور جب وہ ممالک وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کے اثاثوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو ہم خبردار کر رہے ہیں کہ چین سے مدد نہ لیں۔ پیارے دوستو، اب یہ تو فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ چین کی مدد لے کر ملک کو بحال کریں گے، ملک کا تمام تر قرضہ اتاریں گے، یا پھر آنے والے وقت میں چین پاکستان کو آنکھیں دکھا سکتا ہے۔